Danas je 2. novembar. Setva je bila 23. oktobra, znači prošlo je 10 dana od setve ječma. Ko je video, ovo dobro zvuči, na mom kanalu zna o čemu se radi. Tako da nema tu sad šta puno da se vidi, ali ipak sam izašao da napravim jedan kratak video kako je stanje posle 10 dana. Kao što rekoh, nema baš puno toga da se vidi, ali u suštini krenuo je ječam. Evo ga, pivski ječam. Pivski ječam u suncokretištu. Ovdje je bilo samo tanjirano. Evo, ovako izgleda. Evo, ovdje se bolje vidi. Tako da kreće ovo polako. Pivski ječam. Kreće ovo polako. Ono što je bitno napomenuti da pre 10 dana u četvrtak kako sam posejao prepodne, odmah to veče pala kiša i četvrtak, petak, subota, nedelje palo je ukupno negdje oko 34 litara. Kod mene u kući u meraču pokazuje 34 litara. E sad, da li je ovdje toliko palo, nisam siguran, ali otprilike je sigurno bilo oko 30 litara. Tako da to je to. Međutim, ono što je mene više interesovalo, ovo sam znao da neće biti problema, nego ovo tu orano, da je grublje priprema bila, kako je to niknulo. Pa ajde to da vidimo. Evo ga, tu sam u oranom, da je stočni ječam, onaj pivski ječam bio, ovo je stočni, međutim nije u tome razlika, nego bitna razlika, nego u tome što je ovo loše pripremljeno. Evo vidite. Na prvi pogled ovako iz daleka kad gledam skoro da ništa nije niknulo, ali kad se približim vidi se da malte ne isto, da je ovo sve ravno, isto bi se vidjelo ko tamo pivski ječam. Tako da nije ovo loše, ima redova koji još nisu ni krenuli ili tek sad kreću, ali evo vidite odavde ništa se ne vidi. Ali inače ima neka zrna su ostalo na polju, jel tako? Ali vidite, ovo što je ostalo na polju pa kreće. Znači u suštini treba još kiša ovdje definitivno. Treba, mada sigurno ima vlage unutra. Ajde vidimo. Evo ima vlage, ali definitivno treba još kiše da bi ovo sigurno se zaletalo. Ajde idemo na sljedeću parcelu. Evo ga, druga parcela, suncokretište, gdje je tanjirano i posejan stočni ječam. Ovdje nešto slabije kreće. Ali ima, nešto moram skroz ovako da približim da bi se nešto vidjelo. Evo vidite koliko je ostalo napolje semena. Tako da ne znam što je to tako ostalo napolje. Evo, pokušavam da nađem. Ovdje ima dosta semena napolje. Zašto li je to tako? Ne znam. Jedino mogu da zamislim da je baš bila prašina. I u prašinu je sejano. Bilo je tvrdo i to, i onda je posle ta kiša od 30 litara oprala to sve i ostalo su semena napolje. Ništa, u suštini kreće, ide, ima svugde, ovako kad približim, svugde ima, manje više, evo ovdje nema, naprimjer, da ima i ovdje, evo ga. Svugde može da se nađe, ali ovo je slabije definitivno, ali sve, mislim, možda smo nešto ređe sejali, smanjili smo dozu, to sam pokazivao, ali ne bi to trebalo da bude. Ali kreće, ne mogu da kažem da neće da nikne, nego jako slabo i semena su ostala dosta napolju. Ništa, ovdje ćemo morati da čekamo još 10 dana za neko mišljenje, za neki zaključak.
Idemo na zadnju parcelu. Inače, ajde kažem čisto par reći o vremenskim prilikama. Znači, 2. novembar je, evo vidite, 20 stepeni je na polju. Pa ne znam, ne čudi me ništa već u zadnje vrijeme. Navikli smo da novembar ne bude nešto hladan. I ovo mi sad odgovara, kazat ću poslije zbog čega, samo treba još kiše. Isto kasnije ću kazati zbog čega. Ovo što se tiče ječma, evo ga, tu sam na zadnjoj parceli. Ovo isto ko ono malo pre, jedva se vidi, ovo isto suncokretište tanjirano. Znači dobro je bilo pripremljeno, lepo ravno, međutim nešto da nikne. Ima dosta semena na polju. Što ja sad ne znam zašto na prvoj parceli nije, a na drugoj i trećoj parceli, evo ga, ima dosta na polju. Mada ne bi to trebao da bude neki problem, u suštini ima svugde kreće, negde se muči, ali kreće. Nema to nikakvih problema i ono što me posebno interesovalo, pošto je ovako, kako kažem, lepo vreme, interesovalo me da li je pojavljuje ona situacija od pre 2 ili 3 godine, kad su miševi bili napali žestoko. Jačam pšenicu i uljenu repicu, međutim nema tragove od miševa. Znači nema rupa nigde, evo 3. parcela, nisam našao još ni jednu rupu, što je iznenađujuće. Em što je vrućina za novembar, em što je jako puno površina zasejano pšenicom, ječmom i uljenom repicom, em što je bilo jako velika suša pre ove kiše, a miševa nema nigde. Evo ovdje se čak i bolje vidi. A ne vidi se. Ovako ću sa ovom glavnom kamerom. Ovdje već bolje kreće. Tu u sredini, tu gdje je duplirao. Tako da nema problema sa mišima. Nema problema sa nicanjem. Ne znam, vreme, novembar pokazuje onako mlak novembar sve do kraja, možda tamo pred kraj bude minusa. Ali ovo za sad dobro izgleda. Još onu neku kišu pokazuje, neku slabiju kišu pokazuje za naredni period. Ako se tu obistini, znači još jedno 5-6 litara, onda će to biti sasvim solidno. Tako da u suštini nema tu nikakvih problema što se tiče ječma. Ove neke sitnice što se vide semena i to me malte ne, ništa ne brine. Nego ajde idemo na moju bolnu tačku. A bolna tačka je, neki od vas već znaju, Detaljna ili Lucerka. Evo, koju da podsjetim, 2. novembar je, ovo je sejano negdje oko 20. septembra, ne znam već tačno. Mrzi me i da se razmišljam kad je sejano, pošto ću se samo iznervirati. I evo ga. Evo, posle mjesec i po dana. Posle mjesec i po dana tek je tu ovoće. Ovo je još dobro da se razumemo, nego ovo je problem, ne, ovo je ništa. Ništa, tu i tamo se pojavljuje u nekim redovima, ali ovakvih redova je jako malo tu gdje je krenula. Opet ne može pokoricu da izbije. Pa ja ću se obesiti. Znači, nevjerovatno. Prošli vikend kad je padala kiša, prvo je krenuo četvrtak, onako nije neka jaka kiša, onda subota, nedelja. Subota je bila jaka kiša i u nedelju onako ceo dan malo, onako tek paducka, što bi rekli, paducka. Tek onako slabo padala kiša, ali ceo dan rekao, ovo će taman nakvasiti i tu pokoricu i da se lepo otvori. Međutim, još uvijek ima nekih mani santimetar pokorice i to ne može ovaj nesretni ječam nikako da probije.
Evo, čisto da vam pokažem, evo. Znači, ovu pokoricu, ovo ne može da izbijem, aj. Čekaj. Evo. Tu je ispod, evo ga. Tu je ispod, neće. Nema snage. Ja ne znam. Šta je veći problem? Kažem, 2. novembar je. Tamo poslije 20. novembra najavljuju mraz, -1, -2. Ne znam da će dotle, nema šanse dotle da ojača. Ali u svakom slučaju sad je već krenuo. Lucerka ima, evo gdje god pogledam ima, ali nije ono ko pre ove kiše da tražim pola sata dok nađem negdje gdje je niklo. Sad gdje god pogledam ima nicanja, ali brate slatki jako kasni. A gdje sad da navodnjavam u novembru, ludilo nenormalno. U stvari u suštini ima vlage dole, ali nabit ću zemlju ako budem navodnjavao, neće valjati. Tako da, ovo, možda bi trebao ja da krenem, a? Tuku se one međusobno dobre. U suštini ne znam, ovo će biti jako knap sa vremenom. Još koja kiša bi dobro došla. U svakom slučaju, -1 možda izdrži, ali hladnije od -1 teško. Ajde, -2 maksimala. Tako da, to je to. Znači, to je stanje 2. novembra ovdje na mojim njivama. Da je sad neki sredina oktobra, tako nešto, bilo bi super, jedino što kažem, jedino što se pribojam da će izmrznuti ova detelina. Mada neki kažu da nekima je već i izmrznula detelina pa je posle krenulo, ne znam. Nemam iskustva, tako da vidjet ću. U suštini, što se tiče ječma, tu nema apsolutno nikakvih problema. A za detelinu ćemo vidjeti kako će se ponašati u narednih 2-3 nedelje. Ima 3 nedelje da se sabere dok ne naiđu oni jutarnji mrazevi, barem kako ovdje vreme kod mene pokazuje. Tako da, to je to, ništa, evo kratak video čisto da vidite neko stanje. Idemo dalje, pozdrav!